अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की सवाने हयात के बारे में। बायोग्राफी ऑफ मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, यानी बात करेंगे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में। एक एक चीज ये जो इंपॉर्टेंट होगी इनके ताल्लुक से, वो सभी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का नाम क्या है? तो आपका नाम है मिर्जा मोहम्मद रफी। क्लियर सभी को? आपका तखल्लुस क्या है? सौदा। आपकी पैदाइश कब हुई है? 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीजें जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं? 1712 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई है। 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद के बारे में बात की जाए तो आपके वालिद का नाम है मोहम्मद शफी, जो पेशे से सौदागर थे, जिनकी निस्बत से सौदा तखल्लुस इख्तियार किया। यानी आपने सौदा जो तखल्लुस इख्तियार किया है वो अपने वालिद के पेशे से। आगे बात की जाए, सौदा को तुर्की, अरबी और फारसी में महारत हासिल थी। एक एक पॉइंट जो मैंने यहां पे शामिल किया है वो सभी आपके एग्जाम के पार्ट लगभग बन चुके हैं। सौदा को तुर्की, अरबी और फारसी में महारत हासिल थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सौदा ने इब्तिदान फारसी में शायरी शुरू की, यानी शुरू में आपने अपनी शायरी का आगाज किसमें किया था? फारसी में। और खान आरजू से इस्लाह ली। खान आरजू से इस्लाह ली। खान आरजू के कहने पर उर्दू शायरी की तरफ मुतवज्जे हुए। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा किसके कहने पर उर्दू शायरी की जानिब मुतवज्जे हुए? तो आपका जवाब हो जाएगा खान आरजू। और यह भी हो सकता है कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा ने जब अपनी शायरी का आगाज किया तो किससे इस्लाह ली? तो भी आपका जवाब होगा खान आरजू। कायम चांदपुरी साहिब मखज़न नुकात सौदा के शागिर्द थे। तो ये बहुत अहम नाम है। सौदा के एक अहम शागिर्द हैं कायम चांदपुरी, जिनका एक तज़किरा है मखज़न नुकात। ठीक है, तो सौदा के एक अहम शागिर्द का नाम क्या हो जाएगा? कायम चांदपुरी। सौदा शुजाउद्दौला के जमाना में फैजाबाद आए और उनके दरबार से वाबस्ता हो गए। आसिफुद्दौला के जमाने में सौदा फैजाबाद से लखनऊ आ गए। अब देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सौदा जो है दिल्ली से फैजाबाद गए, किसके दरबार में गए? किसके पास गए? शुजाउद्दौला के जमाने में, और उनके दरबार से वाबस्ता हो गए। और लखनऊ जो है आसिफुद्दौला के जमाने में सौदा फैजाबाद से लखनऊ आ गए। सौदा को कुत्ते पालने का शौक था। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौदा को किसके पालने का शौक था? तो कुत्ते पालने का शौक था। अगला जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मरसिया कहा। सौदा ने पहली बार मुसद्दस की शक्ल में मरसिया कहा। तो मुसद्दस की शक्ल में मरसिया पहली बार किसने कहा? तो जवाब है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। सौदा को फारसी शोरा अनवरी और उर्फी के बराबर समझा जाता है। सौदा को फारसी शोरा अनवरी और उर्फी के बराबर समझा जाता है। सौदा को हिजविया कसीदा का बानी कहा जाता है। तो हिजविया कसीदा का बानी किसे कहा जाता है? तो जवाब है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। सौदा के उस्ताद शाह हातिम ने सौदा की मौत पर कहा था, हमारा पहलवान सुखन मर गया। तो ये स्टेटमेंट ये आपको याद रखना है कि हमारा पहलवान सुखन मर गया, ये किसका कहना है? शाह हातिम का। शाह हातिम कौन है? सौदा का इनसे ताल्लुक क्या है? तो ये मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के उस्ताद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
تصانیف کے بارے میں بات کی جائے یعنی آپ کی جو ہے خدمات، سودا کی مطبوعہ کلیات میں کل 43 قصیدے ہیں، یعنی آپ کی کلیات میں کل کتنے قصیدے ہیں؟ 43، 39 مدحیہ ہیں اور 4 ہجویہ قصیدے شامل ہیں۔ سودا کا مشہور لامیہ قصیدہ باب الجنت ہے، باب الجنت بہت مشہور ہے، باب الجنت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ہے۔ سودا کی مطبوعہ کلیات میں 91 مرثیے ہیں۔ سبیل ہدایت ایگزام کا کوشچن ہے آپ کی، کس کا مجموعہ ہے؟ سیدھا سیدھا ایگزام میں کوشچن آیا تھا کہ سبیل ہدایت کس کا مجموعہ ہے، تو جواب ہے یہ سودا کا ہے۔ گیان چند جین نے سودا کی مثنویوں کی تعداد 24 بتائی ہے۔ سودا کے اہم قصائد: ہوا جب کفر ثابت وہ تمغائے مسلمانی، قصیدہ در نعت حضرت رسالت علیہ السلام، ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار، در حجب اسب تضحیک روزگار کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اہم قصائد ہو گئے، ان کے نام آپ ضرور یاد رکھیں گے۔ باب الجنت، سبیل ہدایت آپ کی اہم کتابیں ہیں، ان کا نام آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ سودا کے تعلق سے کچھ اہم اقوال ہیں جو کئی بار ایگزام میں پوچھے گئے، یعنی فریکوینٹلی پوچھے گئے ہیں۔ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا بھی فضول تھا۔ کس کا کہنا ہے؟ امداد امام اثر۔ اردو قصیدہ نگاروں میں سودا سب کے سرخیل ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ عبدالسلام ندوی۔ سودا کو قصیدے کا نقاش اول کس نے کہا؟ مصحفی۔ سودا کو سر آمد شعرائے ہندی کس نے کہا؟ میر تقی میر۔ سودا کو صاحب ید بیضا کس نے کہا؟ تو جواب ہے میر حسن۔ تو آج کی اس امپورٹنٹ کلاس میں ہم سبھی نے مل کر کے مرزا محمد رفیع سودا کے بارے میں بات کی۔ اب دیکھیں ریویژن کے لیے آپ اپنے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیجیے۔ اگر آپ ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو اینڈ میں پوچھیے، اینڈ میں آپ اپنے آپ سے پوچھیے کہ مرزا محمد رفیع سودا کا نام کیا ہے، آپ کی سن ولادت کیا ہے، آپ کی سن وفات کیا ہے، آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے، آپ کو کن کن زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ جو میں کوشچن کر رہا ہوں ان کے جواب اپنے آپ سے دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے ایک بہت ہی مشہور شاگرد کا نام کیا ہے وہ آپ بتلا سکتے ہیں۔ آپ کے استاد کون تھے؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں باب الجنت کس کی کتاب ہے، سبیل ہدایت کس کی ہے، سودا کے کچھ اہم قصائد کے نام آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اور کچھ اقوال جو یہاں آپ کو دکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھے سے ازبر ہونے چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیشن آپ کے لیے ضرور ہیلپفل ثابت ہوگا، اور ایگزام میں آپ کے لیے یہاں سے کوشچن اگر آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ کلاس آپ کے لیے ہیلپفل ثابت ہونے والی ہے۔ تو آپ سب لوگ اس کلاس کو خوب شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلاس سے مستفید ہو سکیں۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔